हाय सांग मैंने केमती अच्छा आशा कर भल थे मुझे कि सकाल सकाल मस्त अच्छे सांग मैंने जस्ट इन गाधे आसली माने माने आम बो कौन चल देखा तो सांग मैंने सकाल सकाल न ब्लग की मुझे स्टार्ट कर सांग देखो मैंने सब धान फान सब कटाकटी ए चलती माने खरा किसी जना पड़नी ना आम नड़िया ये सब कटाकटी अधे तो कटा जाए अधे कटाकटी हेल्ले माने नड़िया सब जाए फुल हो धान सब सुखिया सुखी करेंगे ना चलतु आम बो कौन कौन आम बहुत खाई मैंने गाधी पाधी आसी कौन खाऊला बोधे कौन कौन चल देखिए सांग देखो मैंने खाई पी आस बस खाई सारू हाँ खाई बस गाधी गाधी आसी खाई गोटे कौन खाई बस हम जो खाईदे जाऊँ बस देखो देखो सेकुर को जाऊँ चा भी खोल बोधे से खाई दो सब खोल सेकुर जाऊँ कौन कर मैंने देहटा खराब से औषधटा खाऊ खाई कौन गोटे खाई भात भात कौन खाई औषध इन खाइला मैंने ब्रह्मगिरी जार अच्छे जो खाई आसिली चल से डाकुच खाली बारंबार ब्रह्मगिरी तार कौन कम अच्छे रमेश्वर मैंने जाऊँ ब्रह्मगिरी और चलते पर ब्रह्मगिरी जाऊँ मोबाइल कि बेस्ट बाउला हो खाली गाड़ी स्टार्ट कर जाऊँ मालिक टोपी फोपी भी नहीं आसले तो टिकादार दे पैसा पतर मोबाइल आपको साहय कर टिकादार आस जहाँ दवा दवा दे दिया पैसा पैसा कुआड़े सरकार आज मालिक आज माछ भात आसो तो क्विंटाल कुआड़े जाऊ कौन कहला से बुझे हम ना 2000 से फोन अच्छी से फोन आनी पार सांग मैंने आम आसते मैंने गाड़ी तैयारी देखते मैंने गाड़ी आम ठुआ मैंने कौन सामान गोटे खराब हो लेद को लेके जाइए रमेश्वर तार आसिया तैयारी जीवे मैंने आम आसू मैंने ब्रह्मगिरी जाइए ब्रह्मगिरी मैंने कहला से दुकान बंद हो तार दुकान फेवरेट सब तैयार मैंने काठुआरी पाखे आस लास्ट को मैंने गाड़ी तार खोला देखो तैयारी को जीव आम काठुआर छक आम लोक मैंने कम मैंने अच्छा सामान पत्र सब धरिक आसले देखते तैयार चलती तैयार से मैंने आते लगुच देखा सरुच देखा टे मैंने से सामान पत्र सब गाड़ी पार्ट सब मैंने तैयारी लेद को लेकिन जाते भी तैयार हूँ मैं आसारी मैंने देखूँ ये आश्चर्य देखो माने ये माने आम सत्संग तो हुए ये रूम रे मैंने माने आमर कम टाइम अच्छी माने ये सांग देखो ये माने सत्संग तो हुए माने संडे 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 बार संडे दिन मैं रविवार रविवार माने सब टाइम बार अच्छी माने हवा को ये सत्संग तो हुए माने धन्यवाद ये हुए देखो आम तो ये आसपर आम कम टाइम अच्छे आम सैले जीव सी आसी जोड़े जोड़ी कर माने जोड़े करुच्ची चल तो केत बाट गले देखिए टे सांग देखो माने मोर शैली कम सरीगले छिड़ा सी शैली आम जीव देखते आम गाड़ी पूरा तैयारी मैंने तैयारी को चल कमी लड़ुच बोलिया जाऊँ मैंने तैयारी माने
ମାନେ ଗଡ଼ଉଛନ୍ତି କେମିତି ଗଡ଼ୁଛି ବୋଲି ହଁ ପାଉଛି ଠିକ୍ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିବ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ନେଇକି ଯାଇଛି ମାନେ ତିଆରିକିରି ସେଇ ତିଆରି ଥିଲା ସେଇ ନେଇକି ଯାଇଛି କେମିତି ଗଡ଼ୁଛି ବୋଲି କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା ଟିକେ ଆରି ଗାଡ଼ି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଗାଡ଼ିଟା ଆମର ତିଆରି ହେଇଗଲା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତିଆରି ହେଇଗଲା ମାନେ ମୁଁ ଚେକ୍ କରୁଥିଲି କେମିତି ଗଡ଼ୁଛି ବୋଲିଆ କହୁଛି ହଉ ନେଇକି ଯା ମାନେ ଟିକେ ଗାଡ଼ିଟା ତିଆରି ହେଇଗଲା ଯାଉଛି ତା ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବା ହାଣ୍ଡେଲ୍ ଟିକେ ବେଣ୍ଡ ଅଛି କହିବା ତାକୁ ଟିକେ କ'ଣ କହୁଛି ମାନେ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ ଯାଇଛି ସେ ଦୋକାନ ଯିବେ ମାନେ ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛି ତା ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବା ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛି ମୋବାଇଲଟା ପାଇଁକା ଚାଲୁନ ତା ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବା ମାନେ ସେ ଯାଇଛି ଶାଢ଼ୀ ଦେବାକୁ ଶାଢ଼ୀ ଦେଇଥିଲା କ'ଣ ତା ପାଖକୁ ଯାଇଛି ମାନେ ଦୋକାନରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ମାନେ ହେଲାନି ଆଉ ବି ସେଠିକି ଯାଇଛି ସେ ମାନେ ଶାଢ଼ୀ ଫାଢ଼ୀ ପାଇଁକା ନା କ'ଣ ପାଇଁକା ତା ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବା କ'ଣ କରୁଛୁ ଦେଖିବା ଆମେ ସିଆଡ଼ୁ ଆସିପାରି ମାନେ କାଠଫାଟି ମାନେ ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମେଡ଼ିସିନ କ'ଣ ଆଣିବ ବୋଧେ ଆସିଛି ଯାଇଛି ଆମର କାଠୁଆଡ଼ି ମାନେ ଛକ ଗୋଟେ କାଠୁଆଡ଼ି ଛକ ତାପରେ କାଠୁଆଡ଼ି ଛକ ଆସିଛି କାହିଁ ତଳେ ଗଡ଼ୁଛୁ କହ ତଳେ କିଏ ଗଡ଼ୁଛୁ କାହିଁକି ଏ ନଣ୍ଡା ବିର ହେ 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 ମନ ପ୍ରେମ ତୋର ହେଇଯାଇଛି ଶୁଅ ତୁ ଏଠି ଶୁଅ ଏଠୁକା ଆଜି ନଣ୍ଡା କାହିଁ ହେଲୁ ତୁ ନଣ୍ଡା କାହିଁ ହେଇଛୁ କିଏ ପନ୍ଦେ ବିକି ସେଠି କ'ଣ ଶୋଇଛି ଏ ନଣ୍ଡା ବାଲିକେରା ଯୋଉ ବସନ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା 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 ରେ ଟୋକା ଦେଖ ଟିକଟକ ଦେଖ ଟିକଟକ ଦେଖ ଟୋକା ପୁରା ହିରୋଟା ଟୋକାଟା ପୁରା ହିରୋ ତୁ ପୁରା ହିରୋଟା ଏଇ ଶଳା ଦେଖ କୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ତୁ ତ ସେଇଭଳିଆ ନାଚି ପାରିବୁନୁ କାରଣ ହଁ ଖନି ଏଇଟା ଖନିଟା ଦି ଜଣ ଖନି ଏ ଖନା ସେଇଠିଆ ଖନା ଖନା ମାନେ ଆମର ଗ୍ୟାସଟା ମାନେ ତିଆରି ହେଉଛି ଆମର ଅରୁଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅରୁଣ କିରୋସିନ ଟିକେ ନେଉଛି ଘରୁ କିରୋସିନ ଟିକେ କାଢ଼େ ଖୋଲି ଯାଉଛି ବା ସିଏ ସେଇଟା ନାଇଁ ଛୋଟିଆ ବୋଟଟା କିରୋସିନ ଦରକାର ହଉଛି ସେଥିପାଇଁକା ମାନେ ଆମର ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି କାମ କରିବାକୁ ଢାଳି ଯିବା ସେ ଆଳୁ ବି ଢାଳି ହବ ନାଇଁରେ ସବୁ ଢାଳି ଦବ କିରୋସିନ ଆଣୁଛି ଟିକେ ମାନେ ତା ଦେହରେ ଦିଆହେଲେ ଖୋଲେ ଲଟ୍ ଫଟ୍ ସବୁ ଜାମ୍ ହେଇଯାଇଛି ନା ସେଥିପାଇଁକା କିରୋସିନ ଟିକେ ହେଲେ ଟାଇଟ୍ ହବ ମାନେ ଖୋଲା ହବ ସେଥିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ପର ଇଏ ଶିଖିଗଲେଣି କାମ ବହୁତ ବଇଛି ଆଉ ଯାଇଥିଲା ପୋଖରୀ ଚାଉଳ ଧୋଇକି ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣେ ତୋର ଆଣେ ହେ ଆଣେ ଦୋଳି ବସିବି ର ଦୋଳି ବସିଲି ଦେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବସେଇବି ତତେ ବସେଇବିନି ଆସେ ଆସୁନୁ ଆସିବୁନୁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବସେଇବି ତାଙ୍କ ଟିକି ଝିଅକୁ ବସେଇବି ତାଙ୍କ ଟିକି ଝିଅକୁ ଟିକି ପୁଅକୁ ବସେଇବି ଆଉ ଯଦି ଆସିବୁ ତ ବେକ ମୋଡ଼ିବି ଜାଣିଥା ଅନଉଛୁ କ'ଣ
ଅନେଇକି ଅଛି ଅନେଇକି ଅଛି ଅନେଇକି ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଶା କରୁଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରି ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି ବାଏ।